सोच को दरिया, ख्वाब को सच्चा, नाम को ऊंचा, साथ को गहरा करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम, मैं हूँ मुनीबा मज़ारी। आज का शो एक स्पेशल शो है टू द स्ट्रॉन्ग इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान। दुनिया में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत, बहादुर और मजबूत ख़वातीन हैं। लेट्स सेलिब्रेट वुमेनहुड, लेट्स सेलिब्रेट देयर स्ट्रगल, देयर अचीवमेंट्स एंड देयर सक्सेस स्टोरीज़। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। जब भी एक औरत आवाज़ उठाती है अपने लिए, तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, वो तमाम औरतों की आवाज़ बन जाती है। शायद इसीलिए इस आवाज़ से डर कर इस आवाज़ को दबाया जाता है। मगर वो औरत कामयाब है जो रिगार्डलेस ऑफ द ऑड्स शी स्टेप्स अप एंड शी फाइट्स फॉर हर ओन राइट्स। कितना आसान है एक औरत के लिए एम्पावर्ड वुमन कहलाना। स्ट्रगल क्या होती है, हार्डशिप्स क्या होती हैं, वो क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसको देखते हुए, जानते हुए, महसूस करते हुए वो एक मजबूत औरत कहलाती है। हमने सोचा आज हम बहुत सारी मजबूत पाकिस्तानी औरतों को यहाँ बुलाएं, उनसे बात करें, उनकी स्ट्रगल और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। मेरी पहली मेहमान एक बहुत ही प्यारी सी मेहमान, शी इज़ एन ऑथर, किताबें लिखती हैं और एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। इनका नाम है मलीहा अब्दी और इनकी किताब बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है पाकिस्तान फॉर वुमेन। दिस इज़ दिस ब्यूटिफुल बुक और मुझे बड़ा इंतज़ार है कि इसकी कॉपी मुझे कब मिलेगी। और उनके साथ मौजूद हैं ज़रताज गुल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। शी कॉल्स हरसेल्फ अ ट्राइबल गर्ल। शी इज़ अ पॉलिटिशियन, MNA है, PTI से इनका ताल्लुक़ है। क्या स्ट्रगल रही उनकी एज अ वुमन एंड एज अ पॉलिटिशियन, आइए इन दोनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू मनीबा। थैंक यू फॉर हैविंग अस। ये बताइए मलीहा कि एक आर्टिस्ट हैं आप और एक ऑथर भी, पहले कौन सी जर्नी स्टार्ट हुई, एज एन आर्टिस्ट या एज एन ऑथर? एज एन आर्टिस्ट। वाओ। लिखना मैंने शुरू अभी किया है, मतलब ये मेरी पहली किताब है। लिखती मैं वैसे कोई सीरियस अंदाज में नहीं लिखती थी पहले, और इस किताब पे भी मेरा मेन फोकस मेरे आर्ट से रिलेटेड है। और एज एन आर्टिस्ट जर्नी तो मतलब बचपन से, जहाँ तक मुझे याद है, कभी मुझे ऐसा वक्त याद नहीं है जब मैंने पेंटिंग में ना करती हूँ या ड्राइंग में ना करती हूँ। और मेरे आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने हमेशा मेरी सिर्फ हौसला अफजाई की है। और इसके ज़रिए बस मैंने चाहा कि मैं अपनी पाकिस्तानी औरतों के बारे में थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बताऊं, बिकॉज सोशल मीडिया पे हम सबके पास एक प्लेटफॉर्म है अब। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मे बी आई कैन उनकी मैं कहानियाँ शेयर कर सकती हूँ। अगर हम बात करें हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन की, ज़रताज मुँह बोलती मिसाल हैं। शी कॉल्स हरसेल्फ अ ट्राइबल गर्ल बिकॉज यू बिलोंग टू वज़ीरिस्तान। पहली खातून वहाँ से एज अ पॉलिटिशियन आई, हाउ वाज द जर्नी ज़रताज? पहली दफ़ा इलेक्ट होके आई एंड पहली दफ़ा एज अ ट्राइबल गर्ल मेकिंग अप टू द पार्लियामेंट एंड द कैबिनेट मेंबर। हाउ अमेजिंग। आई एम अ मिनिस्टर टू। माशाल्लाह। सो मैं समझती हूँ कि कबायली इलाके से होना इट्सेल्फ शायद स्टीरियोटाइप है। फिर फ्यूडल एरिया, DG खान से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और मैंने बड़े बड़े फ्यूडल्स को जो 3 दफ़ा के फेडरल मिनिस्टर भी थे एंड कोसाइन एंड लगारीज वर्क देयर, तो उन दोनों को मैंने एट अ टाइम हराया और अब मैंने उनके इलाके से उनको हटाया। तो मैं समझती हूँ कि
دونوں جگہ اسٹیریوٹائپ کو بریک کیا. کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ کوئی خاتون آ کے ان کی جگہ لے لے گی. اور پھر قبائلی علاقے سے سیلف میں سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں سچ نہیں ہیں. مطلب دو چیزوں پہ میرا ایمفسس ہے. ایک ٹرائبل ایریا کا جو ہمارا ایک پرسیپشن ہے دنیا کا کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا رہتا ہے, ٹیررزم ہی شاید صرف پروموٹ ہوتی ہے, اور پتہ نہیں بیٹیوں سے کیا سلوک ہوتا ہے. آپ ریکارڈ اور سروے دیکھ لیں, سب سے زیادہ رائٹس ہمیں اس لیے ایز ٹرائبل گرلز حاصل ہیں کہ ہمارے یہاں نہ کوئی ویمن رائٹس کو کوئی وائلیٹ کر سکتا ہے, نہ کوئی مولسٹیشن ہو سکتی ہے, نہ کوئی ریپ ہو سکتا ہے. ریپ 0% ہے, وائلیشن 0% ہے, کڈنیپنگ 0% ہے. دی اونلی تھنگ از کہ خواتین اپنا رول کدھر اپنے لیے پلے کرتی ہیں, وہ ایگزسٹنس ضرور ہے. اور اس میں بھی زرتاج, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ اگر عورتوں کو یہ بتا دیا جائے کہ ان کے حقوق کیا ہیں تو شاید وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی ہیں؟ آئی تھنک یہی بات ہے کہ ان کو اپنے رول کا پتہ نہیں ہے. اگر ان کو اپنے رول کا میری طرح پتہ چل جائے کہ وہ کیا کر سکتی ہیں, تو کتنی زرتاج گل وہاں سے نکلیں گی. ایگزیکٹلی زرتاج گل وہاں سے نکلیں گی. لولی. ملیحہ, 50 چیپٹرز ہیں اس کتاب میں جو کہ انشاءاللہ بہت جلد لانچ ہونے والی ہے, اور وی وش یو آل دی ویری بیسٹ فار دیٹ. تھینک یو. یہ بتائیے کہ اتنی ساری کہانیاں آپ نے اس میں لکھی اور پھر ہر ایک خاتون کا چہرہ بنایا بینگ این آرٹسٹ, کس ایک کہانی نے آپ کو پرسنلی بہت انسپائر کیا؟ اس سوال کا جواب میں بالکل بھی نہیں دے سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے میں ان کی کہانی کسی بھی اس کتاب میں سعود کی کہانی لکھ رہی تھی یا ڈرا کر رہی تھی, تو اس مومنٹ میں میری اس سے اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی تھی کہ جب چیپٹر ختم ہو جاتا تھا یا فائنل ہو جاتا تھا, یا جب ڈرائنگ فائنل ہو جاتی تھی اور جب اگلی پہ جانے کا ٹائم آتا تھا, تو مجھے ایک دکھ سا محسوس ہوتا تھا, لیکن ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی تھی کہ ناؤ آن ٹو دا نیکسٹ ون. تو میم زرتاج نے جو ابھی کہا کہ ایگزامپلس کی بات, ایک رول ماڈلس کی بات, ایک میری دوسری ایک موٹیویشن اس کتاب کو لکھنے کی یہی تھی کہ جب آپ اپنے ملک میں سے کسی عورت کو ایک انسپریشنل عورت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ او میں بھی اس ملک سے تعلق رکھتی ہوں. آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو باہر کے ملکوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا پڑتا. ایگزیکٹلی. اور باہر ملکوں کے ایک اور یہ بھی بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں, شاید سمجھتے ہیں کہ صرف UK اور امریکہ یا آسٹریلیا, باہر جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ ہی کامیاب ہو سکتے ہیں, جبکہ پاکستان میں جب ایسی کامیابی کی کہانیاں موجود ہیں تو ہم ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. اور ہمیں اپنی بچیوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, صرف ڈاکٹر, انجینئر یا لائر بننے کے لیے نہیں. اگر ان کا وہاں پہ پیشن ہے تو وہ بھی کرے, کیونکہ میری کتاب میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, لائرز بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہر فیلڈ سے پاکستانی عورتیں ہیں, ایسٹرو فزسسٹ, ماؤنٹینئرز, فائر فائٹرز. اور یہ پاکستانی عورتیں, انہوں نے صرف اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیا, انہوں نے باقی پاکستانی عورتوں کے لیے بھی کیا, اور ان کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے, جو آپ نے اس کتاب کے ذریعے کیا. اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو ملیحہ. تھینک یو سو مچ. اگر ہم بات کریں ویمن امپاورمنٹ کی زرتاج, ہم نے بحیثیت عورت یہ ایکسپیرینس بھی کیا دیٹ سم ٹائمز وی ویمن آر ٹو بزی ایلبوئنگ ادر ویمن. ہمارے راستے میں کوئی آئے تو ہم انسیکیور ہوتے ہیں, اور یہ ایک بڑی کڑوی مگر ایک سچ بات ہے کہ ہم کیوں ایک عورت ہو کر عورت کو ابھرتا نہیں دیکھ سکتے. I have seen men supporting women, I have seen women belittling other women. Being a politician, زرتاج, آپ کو کن کن چیلنجز کا اور اس اسٹیریوٹائپ کا سامنا کرنا پڑا جہاں عورتیں ہی آپ کے خلاف آ گئیں؟ مجھے باقی تو نہیں پتہ فیلڈز میں ویمن کا کیا ہوا ہے, لیکن میری فیلڈ میں مجھے زیادہ پرابلم مردوں سے ہوا ہے. میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب مرد عورت کو سپیس اور وہ دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, وہ ایکچولی اس کے کندھے پہ رکھ کے سیاست اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ دے آر گیونگ اسپیس ٹو دیٹ گرل اور اے وومن, وہ صرف اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے وہ دیتے ہیں. آپ میرے علاقوں میں ایسے گھوسٹ سینٹرز ہیں جو کہ خواتین کا ووٹ ہوتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور وہ ڈل جاتے ہیں, اور وہ بندہ خود بخود ان کا مالک بن جاتا ہے, اینڈ ہی از الیکٹڈ, اور ان کو سپیس پھر انہی خواتین کو نہیں دی جاتی.
सेकंड, उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से इस खातून को रिजर्व सीट पे डाल दिया जाए, क्योंकि जब मैं इलेक्ट होके आऊँगी तो मैं उतना ही बराबर हक मांगूंगी जितना एक इलेक्टेड मर्द का है। इनफैक्ट हम 4 दफ़ा ज़्यादा मेहनत करके उसके बराबर आने की कोशिश करते हैं। सो मुझे तो फील हुआ है कि मेरी फील्ड में थ्रेडेड मुझसे मर्द हैं, ख़वातीन नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका पोटेंशियल कैंडिडेट होना, आपका एजुकेटेड होना, आपका बोल्ड होना और अपने राइट्स की अवेयरनेस होना, क्योंकि जब आपको अपने राइट्स का पता है तो आप उसके ऊपर प्ले करेंगी, यू विल टेक योर प्लेस, तो फिर आप पोटेंशियल थ्रेट हैं टू दोज स्टीरियोटाइप, टू दोज स्टेटस को, टू दोज पीपल जो ऑलरेडी उसके ऊपर काबिज होकर बैठे हुए हैं, जो किसी और को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। यानी कि आपके ऊपर अटैक किया जाएगा, बीवेयर। इट्स ऑलवेज देयर। मेरे ऊपर तो मेरे कपड़ों के ऊपर बात की गई, मेरी शक्ल के ऊपर बात की गई, मेरी ज़बान के ऊपर बात की गई। आई वॉज एलियनेटेड कि ये कहाँ से उड़ के कहाँ से डीजी खान में लड़ी है। मगर फिर वही बात, जब सोसाइटी आपके साथ खड़ी हो जाए, जब सोसाइटी आपको अपने साथ रिलेट करना शुरू हो जाए, तो शी इज़ आवर फेस, शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। जब आपको जज किया जाए आपके लिबास पर, और माजरत के साथ ये हम सब जानते हैं कि एक औरत जब पब्लिक आई में हो, हर बंदे के पास या बंदी के पास एक ओपिनियन का कार्ड होता है जो वो प्ले करते हैं, और उसमें कैरेक्टर असैसिनेशन भी होती है, उसमें औरत के हुलिये पे भी बात होती है, उसके बालों पे भी बात होती है, हर चीज़ पे बात होती है, और कभी कभी ये बड़ा डिस्करेजिंग होता है। हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग? सम टाइम शुरू में जब मेरे बारे में कोई ऐसी बात की जाती थी कि जिसमें मुझे पर्सनली अटैक किया जाता था, मेरी शक्ल के ऊपर या मेरे हुलिये के ऊपर या मेरी उसके ऊपर, तो मुझे लगता था कि किसी ने ना मेरे दिल में से ना एक वो हिस्सा या टुकड़ा उतार के ऐसे खींच लिया है, मतलब जैसे मुझे लगता है मेरे सोल के ऊपर अटैक किया है। लेकिन फिर उसी दिन जब मैं इतना हर्ट होती थी, मुझे कोई एक मैसेज आता था, कोई एक टेक्स्ट नामालूम बंदे की तरफ से, कोई लड़की की तरफ से, कोई लड़के की तरफ से, मैम यू आर आइडियल, मैं समझती हूँ कि आई विश कि मेरी सिस्टर आपकी तरह बने। तो वो दैट यूज्ड टू बी द बटरफ्लाई ऑफ होप। अब मैं एकदम से एलिवेट हो जाती थी। मैं कहती थी आई डोंट यूज टू वर्ड दैट के छोड़े उनको, मतलब जिन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, लुक एट दिस पीपल। बात वही है मलिहा कि ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। औरत का एम्पावर्ड होना, एक तो उसकी स्ट्रगल है जो कभी रुकती नहीं है, मगर हर दिन आपको इन चीज़ों को ओवरकम करना होता है। कुछ कहना चाहेंगी? मेरे मामले में ये है कि मेरे वालिद साहब जावेद अब्बास एंड माय हस्बैंड अस्करी, बोथ ऑफ दिस मैन दे हैव, उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है, हर कदम पे मेरा साथ दिया है। सिर्फ इस किताब के साथ नहीं, इन जनरल लाइक जो भी मेरा लाइफ डिसीजन हो, कुछ भी मैं करना चाहूँ, कहने का मकसद ये कि मैं ये डिनाई नहीं करती कि माशरे में औरतों के साथ गलत नहीं होता और मर्द गलत नहीं करते, लेकिन अगर मैं इसको प्रिविलेज कहूँगी कि अगर मेरी लाइफ में ऐसे मर्द नहीं है, मेरे वालिद साहब ऐसे नहीं है, या माय हस्बैंड इज़ नॉट दैट वे, तो मैं इसको प्रिविलेज कहूँगी। तो मैं उन औरतों की मदद कर सकती हूँ जो एक प्रॉब्लम इस प्रिविलेज्ड नहीं, हाँ एग्जैक्टली, जो इन प्रॉब्लम से गुजरी हैं। इसी तरह हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। मलिहा की बहुत प्यारी बात कि अगर आपको लगता है कि आप प्रिविलेज्ड हैं, कि आपके राइट्स का आपको अंदाज़ा है, आपके घर वाले, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, गो एंड सीक फॉर द वुमेन हु नीड योर हेल्प, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एम्पावर्ड होकर बैठ गई, कहानी वहाँ से शुरू होती है। आपके ज़रिए कितने लोग, कितनी ख़वातीन एम्पावर हुई हैं, दैट डिफाइंस यू एज अ ट्रू एम्पावर्ड वुमन। जरताज, क्या कहना चाहेंगी? बहुत सी बच्चियाँ इस वक्त आपको देख रही हैं, आई एम श्योर दे आर आइडियलाइजिंग यू एज वेल। क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक यही बात है, इफ़ यू आर मोर एम्पावर्ड, इफ़ यू आर ऑन दी एम्पावर्ड चेयर, और आपकी सिनेरियो ऐसा है कि एवरीबडी वाज सपोर्टिंग यू, लाइक आई ऑलवेज सेज आई एम माई बाबाज डॉटर। मेरे बाबा चाहते थे वो मेरे कबायली इलाके की तरह 16 साल की उम्र में शादी भी कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि ये गाड़ी चलाती है, तो उन्होंने कहा तुम्हारा क्या जाता है। उन्होंने कहा कि जी वो कल को जहाज़ भी चला लेगी तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है। क्या बात। और अगर किसी ने कहा कि मतलब खान साहब, मेरे बाबा कहते खान साहब वो जरताज ने ना फलाने की पिटाई की है, तो मैं कुछ तो 6 लड़कों को मैं तो मार के ही आती थी।
واو دیٹ امپاورڈ. تو میرے بابا کہتے تھے, میں نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے, وہ کبھی کوئی غلط بات برداشت نہیں کرے گی. سو اف آئی ایم بریو انف اٹس بیکاز آئی ہیو اے فادر. میرے بابا ایسے ہیں, اینڈ کریڈٹ گوز ڈی جی خان میں میرے ہسبینڈ کو بھی جاتا ہے کہ ان کو بھی لوگوں نے یہ پریشان کیا ہے کہ وڈا تو خان بنا پھر ہے, تیری تیزال دی فوٹو اخبار وچ آندی پئی ہے. بٹ پھر وہی بات ہے, کچھ چیزیں فالو کریں, سوالو کرنا سیکھیں. میں لڑکیوں کو پیغام دے رہی ہوں, کچھ چیزیں سوالو کرنا سیکھیں, برداشت کرنا سیکھیں, اور اگر اپنے نیگیٹو یا کمزور پوائنٹ کو جو زبردستی بنا رہے ہیں اس کو پازیٹیو اور پاور پوائنٹ میں بدلنا سیکھیں. امیزنگ, کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے کہ زرتاج. تھینک یو سو مچ ملیحہ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. آج ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات تو کرتے ہیں, خواتین کے عالمی دن پہ خراج تحسین تو پیش کرتے ہیں, بٹ اٹس اے کانسٹنٹ بیٹل جو اندر بھی چل رہی ہے, باہر معاشرے سے بھی چل رہی ہے. کیپ گوئنگ. اگر آج آپ مضبوط ہیں, اپنے آس پاس دیکھیے, ان عورتوں کو مضبوط کیجیے, ان کی آواز بنیے. ہم ملیں گے کچھ اور ایکسٹریملی امپاورڈ عورتوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نہیں ہم, اور آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں انسپائرنگ ویمن آف پاکستان کو. اور اگر بات کی جائے انسپریشن کی یا امپاورڈ ہونے کی, تو بہت سارے اسٹیریوٹائپس کو توڑنا پڑتا ہے, بہت سارے بیریئرس کو توڑنا پڑتا ہے, اور تب کہیں جا کر ایک عورت مضبوط عورت کہلاتی ہے. اور اگر بات کریں ہم اسٹیریوٹائپس کو توڑنے کی, تو میری اگلی دو مہمان پاک کمال خواتین ہیں. ایک ایسی خاتون جنہوں نے ایک اسٹیریوٹائپ کو توڑا اور پاکستان کی پہلی فیمیل ٹیکسی ڈرائیور بنی. ان کو کون نہیں جانتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہدہ آپا, اور ان کے ساتھ موجود ہیں مریم مجتبیٰ, جو ایک کمرشل پائلٹ ہیں ان PIA, اور پہلی فیمیل پائلٹ ہیں who belongs to کشمیر. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. زاہدہ آپا, کیسا رہا سفر؟ بہت زبردست. واہ, شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. میں جس علاقے سے بلانگ کرتی ہوں وہ KPK ہے. وہاں پہ عورت کا نکلنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں نے اپنے بچوں کو, میرے 7 بچے تھے جن کے لیے میں نے کرنا تھا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے تھے. تاکہ فیملی بڑی اسٹرانگ فیملی ہے میری, لیکن میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے, اپنی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا. اور نکلی میں KPK سے. میں نے کہا یہاں بیٹھ کے تو کپڑے دھونے ہیں لوگوں کے یا برتن دھونے, یہ نہیں ہوتا. تو آپا, جب آپ نے سوچا کہ آپ KPK سے نکل کر کچھ بن سکتی ہیں, جی, کیونکہ آپ وہاں کے لوگوں کا شاید اس وقت مائنڈ سیٹ نہ بدل سکتی, جی بالکل, خاندان نے سپورٹ کیا, والدہ نے سپورٹ بالکل نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا, امی نے بھی نہیں. نہیں, امی تو روتی تھی چھپ کے کہ میں اس سے ملوں, لیکن نہیں ملنے دیتے, بھائی نہیں ملنے دیتے. تکلیف نہیں ہوئی ان سے؟ بہت روتی تھی, بہت روتی. ماں سے میرا بہت پیار تھا, لیکن ایک طرف ماں تھی, ایک طرف میرے بچے تھے. اور آپ نے کیا چوز کیا؟ تو میں نے پھر بچوں کو پکڑا. میں نے کہا ایک وقت آئے گا ماں مجھے بلا لے گی, اور وہی ہوا. زاہدہ آپا, آپ نے کب سوچا کہ آپ کو ٹیکسی ڈرائیور بننا ہے؟ میں نے ایکچولی بات یہ تھی کہ نرسنگ بھی کی میں نے, آپریٹر بھی کی میں نے, سندھ سیکریٹریٹ میں ٹیلی فون آپریٹر بھی کراچی میں رہی, سارا کچھ کیا, لیکن وہ کر نہیں پا رہی تھی. کراچی کے حالات خراب ہو گئے تھے. میں نے بچوں کو سمجھے ٹوکری میں ڈالا اور ادھر آ گئی پنڈی میں. لیکن پنڈی والوں نے جو مجھے پیار دیا, کیا بات ہے, ریئلی بہت زیادہ. کیا کہنا چاہیں گی پنڈی والوں کو؟ میں تو کہتی ہوں میری جان بھی قربان ہے پنڈی والوں سے, اس سے بڑی اور کیا بات ہے. ارے واہ. جس علاقے سے میں جہاں پہ میں رہتی تھی وہ اتنا پیارا علاقہ تھا, غریب لوگ تھے بالکل, دن کو کما کے رات کو کھانے والے. تو میں جب گھر سے نکلتی تھی تو میں ملے والوں کو کہتی میرے بچے آپ کے حوالے ہیں. تو مجھے نہیں پتا وہ دن کو کھانا کدھر کھاتے تھے, اسکول بھی جانا, انہیں سارا کچھ کرنا. لیکن وہ ٹینچ باٹے کی وہ جگہ میں, اس کی 3 نمبر گلی آج ملا آجیاں کبھی نہیں بھول سکتی. کیا بات, بہت پیار دیا ان لوگوں نے مجھے. تو بچے پھر میں نے پڑھانے شروع کیے. پھر یہ ہوتا تھا کہ روٹین تھی. میں شروع میں ایئرپورٹ پہ آئی تو بڑی مشکلات تھی مجھے. وہاں پہ اسٹرانگ یونین تھی. انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں, صورت کو ہم پوچھتے ہیں کہ عورت وہاں پہ ایز اے ڈرائیور نہیں آ سکتی, کسی صورت نہیں آ سکتی. تو میں نے کچھ ڈرائیور اچھے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ میڈم آپ آئیں, ہم آپ کے ساتھ مدد کریں گے. لیکن کچھ جو یونین تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی. آج خورشید لوگ. کتنا وقت لگا اپنے آپ کو منوانے میں؟ میں نے 4 مہینے میں اس یونین کو ختم کر دیا اور اپنی یونین بنا لی. یہ ہوتی ہے وومن امپاورمنٹ, یہ ہوتی ہے ٹرو لیٹر ان اسپرٹ کے اندر مضبوطی, کہ اگر آپ چاہیں, اگر آپ ڈٹرمنڈ ہو تو آپ لوگوں کا ماحول, لوگوں کا رویہ, مائنڈ سیٹ بدل سکتے ہیں. ہمیں بھی جوائن کیا ہے بشریٰ انصاری نے, کون نہیں جانتا ان کو, واٹ اے فینومینل ایکٹر. السلام علیکم بشریٰ آپا, ویلکم ٹو دی شو.
बुशापा, जिस फील्ड में आप हैं, बीइंग एन एक्टर, और जब से आप ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं इन मीडिया, किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? क्या ये फील्ड औरतों के लिए बहुत आसान है या मुश्किल? जी, ख़वातीन को तो क्या, बहुत से लोगों को पाकिस्तान में बहुत सारे मुश्किलों का सामना होता है, और ख़वातीन को ख़ास तौर पे इसलिए कि उनके लिए ये तय कर लिया जाता है कि वो कमज़ोर हैं या उन्हें सिर्फ चार दीवारी में महदूद रहना है और उन्हें बाहर निकलना मुश्किल होता है और उन्हें नहीं निकलना चाहिए। बहुत से ऐसे ख़यालात हैं लोगों के जहनों में, जिसकी वजह से वो ख़वातीन को कभी कभी कमतर भी समझते हैं और उनको डिस्करेज भी करते हैं। लेकिन ख़वातीन को अल्लाह ताला ने बहुत खुसूसियात और बहुत ज़्यादा हिम्मत दी होती है, मर्दों से कहीं ज़्यादा। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ख़वातीन को हम देखते हैं कि वो ज़्यादा ताकतवर नज़र आती हैं। ये अल्लाह ताला का उन पे करम होता है। मल्टीटास्किंग होती हैं, घर, बच्चे, काम, ख़ानदान, मसले मसाइल सब कुछ ख़वातीन लेकर चलती हैं और सबको हल करने की कोशिश करती हैं, घबराती नहीं हैं बिल्कुल। तो मुश्किलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश करनी पड़ती है उनसे लड़ने की। बुशाबा, मैं पूछना चाहूँगी कि जिस प्रोफेशन में आप हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर उस दौर में डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा थी, और क्या वक्त के साथ ये माइंडसेट चेंज हो रहा है? ख़वातीन के हुकूक़ की बात हम हर साल करते हैं, ये इंटरनेशनल वुमेंस डे आता है तो हम ये सब बातें दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्या कहें, इस पर एक बहुत क्लीशे बात है कि ख़वातीन के हुकूक़ पूरे नहीं किए जा रहे या जो भी है, लेकिन आज भी हम देखते हैं, इस वक्त भी 2019 है, कि ख़वातीन को उनके जायदाद में हिस्से फेयरली नहीं दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ उनको उनकी पसंद की शादी भी नहीं करने दी जाती। कुछ क्या, बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे लोगों में ये तासुर है कि उनकी मर्ज़ी की शादी उनको नहीं करने दी जाती। बहुत से फ़ैसले ऐसे उनकी अपनी ज़ात के हवाले से होते हैं जिसकी उनको इजाज़त नहीं होती। तो हुकूक़ का तयन हम कहाँ तक करें? कई दफ़ा तो हम ये भी कहते हैं कि सांस लेने तक की इजाज़त नहीं होती, और बड़ा अफसोस होता है ऐसी जगह पे, क्योंकि देखिए हम जैसी ख़वातीन जो काम करती हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं इस वक्त मेकअप में ही हूँ, मैं सेट पर हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ, और मैं अपने घर को भी देखती हूँ, मैंने अपनी फैमिली भी चलाई है। लेकिन हम 2% हैं जो ये बात समझते हैं, या हमें कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं, या हम ऐसे ख़ानदानों में पले बढ़े हैं जहाँ हमें अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से काफ़ी हद तक जीने की इजाज़त हुई। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनको बेसिक राइट्स ही मैसर नहीं हैं, और अभी इसका सब चीज़ों का दारोमदार एजुकेशन पे है। और एजुकेशन का मतलब FA BA MA पास करना नहीं है, ज़हनी तौर पर तरबियत और ज़हनी एजुकेशन की हमें बहुत ज़रूरत है, जिसके बाद मुझे लगता है कि बहुत से मसाइल जो हैं वो आसान हो जाएंगे हल करना, और ख़वातीन का मसला भी हल करना आसान हो जाएगा। बुशापा, जाते जाते ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए पैगाम क्या, हर साल देते हैं और हमेशा देते रहेंगे कि घबराइए नहीं, मुश्किल वक्त आते हैं लेकिन गुजर जाते हैं, उनसे आपको गुजरना होता है या उनको आप पर से गुजरना होता है, लेकिन मुकाबला कीजिए डट कर, हालात का, लोगों का, किस्मत और मुक़द्दर से लड़ने की बातें या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की मदद आपके साथ रहे तो आप हर महाज पे कामयाब हो सकती हैं। आप मुनीबा को ही देख लें, कितनी बहादुर हैं, माशाल्लाह, किस बहादुरी से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, एक रोल मॉडल हैं, और हम बड़े खुश होते हैं उनको देखकर, बड़ी हिम्मत वाली हैं। तो आप भी ना घबराइए, अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ताकत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपा हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। मरियम, आपने सुना कि एक एम्बिशन, एक डिटर्मिनेशन हो तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद आसान करते हैं। Exactly, that's true. इतने खूबसूरत यूनिफॉर्म में बैठकर एज अ कमर्शियल पायलट, लुक सो ब्यूटीफुल। इतना पढ़ा हमने, आपने इतनी जगहों पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, एंड वी प्राउड ऑफ यू। Thank you very much. मगर क्या ये जर्नी इतनी ही आसान और हसीन थी जितनी नज़र आती है, या इसमें भी बेतहाशा स्ट्रगल है? Struggle, of course, no matter what you do, you have to work hard for that. But my story is totally different. My parents been very supportive, and I went to flying school. I remember my father took me there, and then बस उसमें मेहनत करनी पड़ी, पढ़ाई। वालिद का शौक था कि आप पायलट बने, या आपका अपना शौक? ये मेरा अपना शौक था, और आपके वालिद ने आपको सपोर्ट किया? Exactly. बहुत। Because it was different for the whole family. We have commissioners in our families, we have doctors, engineers, everybody. लेकिन pilots कोई नहीं थे। और अब you are one of those, माशाल्लाह। I'm the first pilot in the family as well. और मेरा छोटा भाई भी पायलट है, he's working with Serene Air. Right. तो बस हम दोनों को शौक था। और अगर हम बात करें स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की, तो एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है कि जी औरत तो कॉकरोच नहीं मार सकती,
جو کہ بالکل غلط ہے. میں بھی مار سکتی ہوں, آئی ایم شیور یہ بھی مار سکتی ہیں. تو اس کو تو پلیز توڑ دیجیے اس مت کو. اور خواتین, گیٹ اوور دس فیئر, کاکروچ آپ کو کچھ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات کی جاتی ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ عورت جہاز کیسے اڑائے گی یا عورت ٹیکسی ڈرائیور کیسے بن سکتی ہے. یہ کیسے اور کیوں کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اب تو میرے خیال سے یہ سوچ بدل چکی ہے. پی آئی اے نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. اٹ واز اے ویری ویلکمنگ انوائرمنٹ. اور جتنے بھی ہمارے انسٹرکٹرز ہیں, دے ہیو بین گیونگ اس ٹریننگ سو ایز وہ جتنے میل پائلٹس کو ٹرین کرتے ہیں, کوئی ڈفرینس نہیں تھا. اور بس محنت کرنی پڑی اس میں بہت زیادہ. محنت تو ہر جگہ پہ کرنی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. زیادہ پر کیا کہیں گی خواتین کو جن کے لیے شاید اتنا مضبوط ہونا آسان نہیں, شاید ہمارے لیے وہ جرنی سفر کرنا مشکل تھا بٹ ہم نے اوور کم کر لیا. ہر لڑکی میں اتنی قوت طاقت نہیں ہے, اس کو کیسے امپاور کریں گی آپ اپنے الفاظ کے ذریعے؟ بات یہ ہے کہ بیٹا حالات سے جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. لیکن عورت مضبوط ہے, یہ کوئی کہے نا کہ عورت کمزور ہے, میں کبھی نہیں مانتی. عورت مضبوط ہے لیکن اس کو اپنا جو ہے وہ دکھانا پڑتا ہے. وہ کہے کہ جی میں گھر بیٹھ جاؤں, یہ نہیں. عورت بڑی مضبوط ہے, پتھر بھی توڑو تو وہ توڑ دیتی ہے. عورت نکلے, باہر نکلے, عورت کو نکلنا چاہیے. وہ دور ختم ہو گیا کہ آپ پردوں میں بیٹھی ہیں, یہ کھا لے گا, وہ کوئی بھی کسی مرد کی جرت نہیں ہے کوئی دیکھے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر عورت بہت مضبوط ہو تو کسی کی جرت نہیں ہے کوئی اور مرد کی طرف دیکھ سکے. عورت خود ٹھیک ہو, عورت کو خود مضبوط ہونا پڑے گا. بالکل. بہت بہت شکریہ زاہدہ آپ بہت شکریہ. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو اسی طرح بہت مضبوط رکھے. ہم ملیں گے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان میں کیا خواتین کو ان کے حقوق حاصل ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں ان کے حقوق حاصل ہیں, کیونکہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر خواتین کے لیے ہونا چاہیے لیکن وہاں پر آ کے جینٹس اپنے وہ اس کا وہ کر لیتے ہیں. اگر آپ لیجسلیشنز اور اس کے حوالے سے دیکھیں تو پھر اتنے زیادہ حقوق حاصل نہیں ہیں جتنے ان کو ہونے چاہیے. اگر ہم نے اوپر وہ ساری چیزیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ساری چیزیں کریں گے تو ہم اور زیادہ پاورفل ہو جائیں گے. Somehow you can say we have women's rights somehow. میرا نہیں خیال ابھی تک خواتین کو ان کے حقوق حاصل ہیں. ویسے یہ حقوق حاصل ہونے چاہیے. عورتوں نے خود ہی اپنے رائٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ان کو رائٹس نہیں ملتے یہاں پہ, لیکن سب سے ضروری ہے کہ انہیں ایجوکیشن دی جائے. پہلے تو بالکل گھریلو اور اس میں ہیں, اب کم از کم باہر بھی نکل رہی ہیں, جاب بھی کر رہی ہیں, سارا میل بانٹ کے کام ہو رہا ہے. اب میرا خیال ہے پہلے سے سچویشن بہتر ہے. خواتین کو حقوق حاصل ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں, لیکن جو پسماندہ علاقے ہیں تو ان میں ابھی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. ویلکم بیک. ہم مل رہے ہیں بہت مضبوط امپاورڈ خواتین کے ساتھ, اور آج کا شو ڈیڈیکیشن ہے ٹو آل دی انسپائرنگ ویمن آف پاکستان. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے زینت عائشہ نے. 1989 میں انہوں نے ایک ریسٹورینٹ کا آغاز کیا. واٹ اے فینومینل انٹرپرینیور اینڈ اے بزنس وومن. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں ان کی سکسیس اسٹوری کے بارے میں. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو. 1989 میں کیسے خیال آیا کہ ایک ریسٹورینٹ ہونا چاہیے؟ میں ایکچولی ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ مینجمنٹ کر کے آئی تھی یونیورسٹی آف ہیوسٹن سے, اور میں وہاں سے آئی اور پھر میں نے میریٹ کے لیے کام کیا 1 سال. اور جب میں میریٹ کے لیے کام کر رہی تھی, جب مجھے احساس ہوا کہ میں تو کبھی بھی جنرل مینیجر نہیں بن سکتی. اس زمانے میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ایک عورت اس لیول پہ جائے گی. آئی واز ویری ینگ, میں کیا 24 سال کی ہوں گی. تو نیچرلی مطلب وہ والا زمانہ تھا جب ہوٹلز میں عورتیں نہیں ہوتی تھیں. بالکل. اور مجھے یاد ہے کہ مجھے لٹرلی ایسے انٹروڈیوس کیا جاتا تھا, جیسے بے نظیر بھٹو آئی ادھر, ان کا کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کام کر رہی ہے, دس ینگ گرل از ورکنگ. یعنی کہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر عورت کا ہونا کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا تھا. مطلب وہ اس لیول پہ کام کرتی تھی, ہاؤس کیپنگ میں صفائیاں ہو رہی ہیں, بیڈز بن رہے ہیں, مینیجریل اس لیول پہ نہیں کام کیا. تو نیچرلی میں تو پڑھ کے آئی ہوئی تھی, تو میرا تو لیول ذرا مختلف تھا. تو وائل ورکنگ دیر میں اتنی فرسٹریٹڈ ہو گئی, اور اتنا مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں اس لیول پہ تو پہنچ ہی نہیں سکتی. میں اتنا پڑھ کے آئی, اتنے پیسے میرے والدین نے خرچ کیے کہ میں تو جنرل مینیجر ادھر کبھی بھی نہیں بنوں گی, یا فوڈ اینڈ بیوریج مینیجر بن جاؤں, یا سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. سو آئی تھاٹ کہ میں اپنا کام کرتی ہوں.
Be your own boss. अच्छा मैं आई बहुत रेजिमेंटल फैमिली से, मेरी तो यू नो माय फादर वाज फ्रॉम द आर्मी और मेरे नाना भी आर्मी से, तो मुझे तो बिल्कुल बिजनेस का नहीं पता था, लेकिन वो बस मेरा पैशन था कि नहीं मैंने तो जो नहीं है फूड बिजनेस में, और मैंने इटालियन फूड मुझे बहुत पसंद था, मैंने बाहर बहुत खाया, अमेरिका में बहुत खाया, और बहुत अमेरिकन इटालियन फूड है पापा सालीस। बिल्कुल। और मुझे याद है कि जब पापा सालीस खुला तो उस ज़माने में सिट डाउन रेस्टोरेंट्स जो थे ना, प्रॉपर सिट डाउन रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में कोई नहीं था। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर सिट डाउन रेस्टोरेंट, जिसके बारे में उन्होंने लिखा कि देखो पहली दफ़ा रेस्टोरेंट के अंदर जो नहीं है यूनिफॉर्म पहने हुए वेटर्स ने और इस तरह से, दैट क्या बात है, व्हाट अ बेंचमार्क यू सेड, बेंचमार्क, माशाल्लाह। सो दैट्स व्हाई हमें भी ज्वाइन किया है सारा खान ने, यंग ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर। सारा, हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की जो औरतों को फेस करने पड़ते हैं इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और अगर हम शोबिस की बात करें या मीडिया की बात करें, डू यू थिंक कि आज के दौर में भी डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन मेन एंड वुमेन? बिल्कुल की गई है, और हमारे यहाँ ख़वातीन को काफ़ी डिग्रेड भी किया जाता है और समझा जाता है कि ख़वातीन मर्द की टक्कर पे आके कोई काम नहीं कर सकती, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप दुनिया की बात करें तो दुनिया में जो सक्सेसफुल तरीन लोग हैं, बिजनेसेस हैं, चैनल्स हैं, जो भी हैं वो ख़वातीन ही चला रही हैं, और ऐसा होता है। और ख़ास तौर पे हमारे माशरे में कुछ ज़्यादा ही होता है कि औरतों को हम इतना अच्छा नहीं समझते, हमें लगता है कि औरत वो काम नहीं कर सकती जो मर्द कर सकता है, बट जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो दिमाग औरत चला सकती है वो मर्द का कभी भी नहीं चल सकता। सारा, कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसके अंदर आपको ये लगा हो कि बीइंग अ वुमन आपको पुश किया जा रहा हो या आपसे कोई अपॉर्चुनिटी वापस ली जा रही हो? हाँ, ऐसा अगर आप मेरे काम के हवाले से बात कर रही हैं तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, और काम के हवाले के अलावा भी बात कर रही हैं तो भी ऐसा होता ही है। और ख़वातीन को मैंने जैसे कहा कि हमारे यहाँ समझते हैं कि वो नहीं कर सकती, कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं लगता है ख़वातीन नहीं कर सकती। एक छोटी सी बात कहूँगी, अगर एक औरत इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करके एक बच्चा पैदा कर सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती। सारा, क्या पैगाम देना चाहेंगी यंग लड़कियों को, उन लड़कियों को हु आर एस्पायरिंग टू बिकम एन एक्टर? ख़वातीन को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी ताकत जो है उसका आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास कितनी ताकत अल्लाह ने आपको दी है। जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो गया कि आप कितनी मजबूत हैं, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई मर्द, दुनिया का कोई इंसान आपको कभी भी नीचा नहीं दिखा सकता। Thank you so much, Sara, for joining. We wish you all the very best. जीनत ने बैरियर्स तोड़े और साबित किया दैट अ वुमन कैन बिकम एन ओनर एंड शी कैन बिकम हर ओन बॉस ऑल्सो। आपने जब पहली फ्लाइट ली, क्या फीलिंग थी? हाउ डिड यू फील? फियर था, कॉन्फिडेंस था, या प्रेशर बहुत था लोगों की तरफ से? कॉन्फिडेंस था। क्या बात है। कॉन्फिडेंस था कि कर लेना है और करके दिखाना है। एक शौक़ था जिसका कि मुझे मौका मिला, और बस फिर मैंने एक वक्त आया था बीच में, क्योंकि स्टडीज़ आर वेरी हार्ड इन फ्लाइंग, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था फैमिली की वजह से, बिकॉज ऑफ माई किड्स। तो फिर मैंने सोचा कि इसको छोड़ दें, बट देन देयर वाज अ टाइम दैट नो, वंस आई हैव स्टार्टेड इट आई हैव टू मेक इट। बच्चों की वजह से आपको ये लगा कि आपको छोड़ देना चाहिए, क्यों? बिकॉज दे वर टू स्मॉल एट दैट टाइम, बट नाउ माशाल्लाह दे आर ग्रोन अप्स। कैसा लगता है, कितने बच्चे हैं आपके, एंड हाउ डू दे सी यू? आई हैव टू सन्स माशाल्लाह, एंड वन इज़ 15, द अदर वन इज़ 11 माशाल्लाह। यस, और बट अब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो उनको वो समझ जाते हैं बात को। अब तो आसान हो गया है, बट जब मैंने स्टार्ट लिया था, आई हैव लर्न फ्लाइंग आफ्टर माई सेकेंड चाइल्ड। क्या बात है। yes. यानी कि बीइंग अ मदर भी आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो। मरियम, जीनत, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, हम बात तो कर रहे हैं सक्सेस स्टोरीज के ऊपर, बीइंग अ सक्सेसफुल वुमन, लेकिन आपको लगता है जब आप एक पहली खातून हो जो कि पायलट हो, या पहली खातून हो जो एक रेस्टोरेंट की ओनर हो, पीयर प्रेशर बहुत होता है, आप शायद दूसरों की ओपिनियन से बचने के लिए इतने प्रेशर में आ जाते हैं दैट यू आर समटाइम्स टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। जीनत, आपके साथ या मरियम आपके साथ ये चीज़ हुई? कोर्स लोग तो प्रेशराइज करते हैं, लाइक इट्स विद एवरी वुमन आई गेस, चाहे वो आपके इन लॉज हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, कुछ आई मीन देयर इज़ ऑलवेज समबडी जो कि आपको यू नो दे हैव सम नेगेटिव कमेंट्स अबाउट इट, दैट अ वुमन इज़ वर्किंग आउटसाइड, दिस इज़ नॉट राइट। तो ऐसे ही मुझे भी आए
थोड़े से सामना करना आपने पड़ा. ओवरकम कैसे किया मरियम? It's the willpower. If you have your own willpower, you want to do something. तो मेरा नहीं ख्याल कि और अल्लाह ताला चाहते हैं कि and God helps those who help themselves. तो फिर मैंने कहा कि अल्लाह ताला जब चाह रहे हैं तो इसको ज़रूर मुकम्मल करना चाहिए. ज़ीनत आप बताइए. मेरा ये ख्याल है कि बाकी पेयर प्रेशर भी होता है, और मेरी तो इंडस्ट्री ऐसी है ना कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, एक होटल इंडस्ट्री, तो उस ज़माने में वो 30 साल पहले तो इतना कंपटीशन नहीं उस ज़माने में था. उस ज़माने में जो इशू था वो ये कि ओ आपकी बेटी होटल में काम करती है, अपना रेस्टोरेंट चलाती है, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी चीज़ थी कि फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि इनकम टैक्स क्या कोई मसला हुआ तो वो आए और उन्होंने कहा कि अच्छा हम ओनर से मिलना चाहते हैं. तो मैं उधर चली गई और मैंने उनसे कहा कि जी बात करें. तो कहा नहीं जी हम किसी ही से मिलना चाहते हैं. मतलब वो वाला ज़माना था जहाँ पे औरतों को ये नहीं कंसिडर किया जाता कि दे विल बी द ओनर ऑफ मैनेजिंग बिजनेस. वो बोल सकती हैं इन शॉर्ट. ज़ीनत क्या कहना चाहेंगी उन तमाम यंग लड़कियों को, उन एंटरप्रेन्योर्स को who aspire to become the owners and who aspire to become their own bosses? क्या कहेंगी? I definitely recommend कि ज़रूर उनको आना चाहिए and they should get into their businesses. उनको ज़रूर अपने लिए काम करना चाहिए. बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर वो जैसे ही कह रही है ना, विल पावर होनी चाहिए और आपको रिजिलियंट होना चाहिए. आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं मैं इसको फाइट आउट कर लूँगी और मैं ये कर सकती हूँ. और वन थिंग दैट शी सेड वाज सो राइट कि बच्चों को मैनेज करना सबसे मुश्किल बात होती है. कि यू नो हम आदमियों की तरह नहीं है कि हम बस एक ही चीज़ करें. हम तो बहुत मल्टीटास्किंग करते हैं ना. हमने अपना घर भी बहुत अच्छा रखना है, अपने नौकरों को भी चलाना है, हमने अपने बच्चों की एजुकेशन, पिक एंड ड्रॉप, पेरेंट टीचर मीटिंग, मतलब आप हर चीज़ यू नो यू थिंक अबाउट इट. वी हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर जगलिंग और वी आर मेकिंग श्योर कि भाई ये भी चीज़ सही हो जाए, वो भी चीज़ सही हो जाए एंड एवरीथिंग. एंड आई एम श्योर जो वर्किंग वुमेन है और वुमेन जो औरतें घर से भी काम करती हैं, वैसे भी काम करती हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि एक बैलेंस रखना और कहीं ना कोई चीज़ मिस हो जाती है. सो you know that's the price that you pay. But that is life. That's a struggle that continues. ये जर्नी तो चलती रहेगी और वही बनाता है आपको एक मजबूत मुकम्मल औरत. बहुत शुक्रिया ज़ीनत, बहुत शुक्रिया मरियम. Thank you for doing what you're doing. Thank you so much. Thank you. आज हमने बात की empowered औरतों से. Honestly, I feel so empowered and so humbled कि आज ये सब लोग हमारे शो पर आए, हमने बात की. औरत को हर मकाम पर खुद को डबली प्रूफ करना है. उसको एक अच्छी बहन, अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी बीवी, अच्छी प्रोफेशनल, सब कुछ अच्छा करना है. मगर इन तमाम रोल्स के अंदर कहीं हम खुद को बहैसियत इंसान पीछे तो नहीं छोड़ देते. वो क्या चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है मैं करना चाहती हूँ, वो क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है आप करना चाहती हैं. जब आप वो करेंगी जो आपको अच्छा लगता है तब आप इस काबिल होंगी कि आप ख़ुद को भी एम्पावर करें. आप आसपास की उन औरतों की आवाज़ बने जिनकी आवाज़ कहीं दब गई. मैं सलाम पेश करती हूँ तमाम औरतों को जो चाहे वो घर के अंदर अमूर ख़ानादारी में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, या वो प्रोफेशनल्स हैं, या वो पायलट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, एक्टर्स हैं. सलाम है आप लोगों को एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्ट्राइविंग हार्ड, कीप ब्रेकिंग द बैरियर्स. इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.